हाँ जी अस्सलाम वालेकुम निकियो क्या हाल है सब खैर है मेरा यहाँ बिल्कुल मैं भी फर्स्ट क्लास हाँ तुसां भी ठीक हो सो यकीनन बिल्कुल सुनो FM 89.4 तू भट्टी एंड निक्का राजा मैदान में हाजिर नाजर हैं ज़रा पट्टी अपने बूटा ने तस्मे पे बनना आज कोई लम्बे बूट लाइया इस गर्मी ने विच मैं आगा वो क्या लुक बानी है जने ने पुत्रा इतने लंबे लंबे बूट लाए नहीं अग्गा क्या लुक बाने होने से ना रोडों पर उन्होंने भी जने ने पुत्रा एडे लंबे लंबे बूट लाए होने से तो आखा नहीं ये फैशन है आपको क्या पता है वो तुम्हें पता ना फिर मारे पीछा पी के ना होना लेकिन गल यही कि मैं आखा तू रामन भाई के तस्मे बन वो तस्मे बनी कि मैं स्टार्ट तक करा ना नहीं पता था लगा कि हम आ गए हैं। बिल्कुल जनाब पूरे पाकिस्तान जिता जिता भी जिस जिले ने भी जिस कोने ने भी जिस महल्ले जिस घर माड़ी आवाज़ पे गशनी सारे के बहुत सारा सलाम हो हम आपके चाहने वाले मुहब्बत करते हैं आपसे दास्ता जरा मिनाकुम हाँ लग लग पोए ढेर ना पोए बस थोड़ा थोड़ा लग लग पोए कना दा सही देना माड़ा आओ कना भाई ढेर पख्तूनान दे दा रेडियो लगाऊ का दा जमा प्रोग्राम सुनू का दा कना दा जमा रंगीन पश्तो दे नो प्रॉब्लम पापा कालिया इज द फाइट इज द राइट दिस इज द सवेरा और त राती और ओए मजा ही अपना होना ओए होए मकई नी रोटी है ए वो क्या सियाने लस्सी वाला साग फिर गंदलां पक्कियां होनियां सियां ऊपर उसने मक्खन दा पेड़ा लाने होने से बड़ा मजा अशना होना सा और वो बड़ा मज़ा करना होना सा और बिल्कुल जनाब बेहतरीन असां लंगर भी खाने होने से रोटियां भी असां खाने से तो बिल्कुल जनाब नहीं पता कि पट्टी जरा गल है कि दुआ बूट भी बन तस्में बन बहले बहले आ उपर जे फिर अगली कहानी करिए कि इत्थे हाँ कुर्सी फिर मकसद है बुन जे बैठा है ऊपर बही के गल बने जितने लम्बे तस्मे होने लगन पे किशनिया तेने की खोलना नहीं पैना बंदा बड़ा परेशान होना कि बूटा ने तस्मे ने कि दंदा नाल भी ना खोल सकने आखिर बूट बूट होते हैं। तो लस्सी नाल होनी सी जनाब तिमरा नी चटनी आय हाय 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 तो लोग सादे लोग होने से रोटी खादी तो आराम नाल पुरसकून जिंदगी गुजारी जनाब जिस्म मजबूत मैदे ठीक ना कोई बीमारी ना कोई और कोई तकलीफ ना कोई ये हाई ब्लड प्रेशर तो फलाना मुझे ये आधे सर का दर्द शुरू हो गया है उधर कोई इश्ना है मुझे टेंशन होती है मुझे रात को नींद नहीं आती जब तक मैं टैबलेट ना खाऊं ओ खुदा ने बंदे सैर करो इस तरह को वर्जिश करो कोई अपने हत्थों नाल कोई काम करो असां लोगों की उस टाइम पर जिला बुखार चढ़ना होना सा ना असां गैंती चाहिए क्या ना या दराटी चाहिए कि असां का कपना शुरू कर देने से पसीने इशने से ना तो सारे आने से हुन पसीना आ रहा हुन बुखार त्रुटि कैसी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद के स्टूडियो से आरजे भट्टी और निक्का राजा आपकी खिदमत में हाजिर जैसे कि राजा साहब आपको थोड़ी देर पहले दस रहे थे कि भट्टी साहब मसरूफ़ हैं मेरी मसरूफियत का लेवल मत पूछो मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ मैं क्या बंदे दसिया मैं आज लाइया लम्बे बूट उसने तस्मे बहु तो पूरा गंढ पेगी तो बुन बैठा तो तस्मे उसने सीधे पे करना मैं कुर्सी पर बही के खोल तो पट्टी अगू हसी के आना हर राज क्या करा ये बूटा ने तस्मे एक ऐसी चीज़ ही ये बंदा दंदा नाल भी नहीं खोली सकना ले ओ भाई मैं छोटे मोटे बंदे से मिलता ही नहीं हूँ नहीं वाकई सही गल मैं अभी उन्हें मिले नहीं अभी तो कुछ भी नहीं रास्ते में मुझे शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन आया कहते यार एक मशवरा करना है तेरे साथ इस तरह प्रॉब्लम है मैंने कहा सर जी फ़ोन कितनी तबाही डाल मैं कहा यार फ़ोन रखें आप टाइम नहीं मेरे पास उधरों जंगीर तरींदा आ गया कहते यार तेरा नंबर सिराची नहीं और कितनी महंगी कहते यार तेरा नंबर बिजी जा रहा है हुण ਇਹ भी होएगा साडे नाल मैं क्या खान साहब तुसी ते बिल्कुल ही ईजी ले गए हो मैं ड्राइव कर रहा तुसी रखो मैं जाके फ़ोन करना अच्छा वो होया ते जनाब उधरों फोन आ गया उस्मान बुज़दार दा कहना हुण साडे मुकाबले जेड़े खड़े होंगे उन्हां नाल फिरोगे भट्टी साहब हाय तो मैंने उनको भी गोली कराई मैं कहा मेरा शो है उस्मान भाई
जानू मैं थोड़ी देर में करता हूँ। तो लिफ्ट में मुझे फिर फ़ोन आ गया खान साहब का। वाह, उन्हें आखा तू हाले तक पहुंचे नहीं। इमरान खान साहब का, कहते यार तू पहुंचे नहीं, मैं सुनो FM ट्यून करके बैठा हूँ। सदके। तो मैंने कहा खान साहब बैठे, मैं कहा सर आप रखे मैं ऑन एयर, ये मेरा आज मसला था। वाह वाह, फिर तो नहीं आँख खुलेगी। आँख की खुलेगी यार? अच्छा यानी आपको मजाक लग रहा है? यार मैं सीरियस बंदा, सीरियस सहना नहीं सहना तो फिर उठना भी तो था ही यार। तो तो सुबह या राती नहीं गल निकलना ही ना बंदे। यार मैं हूं नहीं गल करना पिया, ये भी आखिर बंदे ही ने, बंदों के साथ ही मिलते जुलते हैं ना। वो एक बंदा गया ना जेल च, तो बहुत सारे अग्गा बैठे से। अच्छा। जेड़े पहले ने डके से। अच्छा। एक विच खड़पैन सा उस जगह तू केड़े चक्रां च आया, उस जगह जी 302 च बंदे मारे 3। उस जगह वाह जने वाला काम कीता ही जेल च दुए की आखण पे। अच्छा। दुए पूछा तू, उस जगह कोई नहीं जी बस हवाई फायर कीते से तो मैं उस केस ही चाह। उन्हें कहा चल ठीक है तू ही गुजारा करी गए तू वो। तो उस आखा जी कि मैं जनाब डकैती ने केस ही, उस आखा दफा ऊपर हट है तू तो चोर है वो। इस तरह करने करने आज जिस तरह तू गल्लां बाणा से ताड़े च एक बंदा बैठा से, उन्हें कहा तू केड़े चक्रां च आया, ताड़े पर केड़ा दफा लगा आना जी, माड़े पर फूटा ना दफा लगा। किसना? फूटा ना। अच्छा। उस आखा वो फूटा ना केड़ा दफा होना। आखा जी मैं उस चक्रा च अंदर होया। उन्हें कहा कि अगर जिस इलाके को बंदा मारन होना सा तो मैं गची आना तो होए पता ही राती छिकी है ना कम्मा की। वो करने करने आखा है नहीं जी फलानी जी वारदात थी वो मैं ही बहाई ना। उन्हें आखा जिसला पुलिस ने पता लगा, उन्हें कहा इसकी तो पहले अंदर करो ना। उस आखा मैं तो फूटा मारी मारी चक्कर च अंदर होया पूरा, तू भी खाते ही ना पूरा अपना बेड़ा ना गर्क करी सटी कि मेरी इनसे बात होती है। हाँ मेरी इनसे बात हुई है फौरन जनाब। इन्हें को काम करीगे ना तो पहले आसन तू आने रखा सा कि माड़ी ना गल हुई सी, चल पुत्र अगा हो। हाँ तो मैं तो तब भी मानूंगा, मेरा नहीं ख्याल के वो मानेंगे। नहीं ओ मनी किसी ने नहीं मनते आजकल ये अजे थे नहीं बेचा। ओ भाई जी देखे ना, आपकी गाड़ी और मेरी गाड़ी मिला के भी बेचें तो डाला हम दोनों नहीं खरीद सकते। यह गाली नहीं खरीद सकते ना, वो हमारे से किधर रखेंगे यार। वो क्या पता तू आगे ये तो मैंने वैसे रखी हुई है आजकल रेडियो। आपको पता नहीं है शोखे लोगों ने आजकल ग्रिल के अंदर लाइटें लगवाई होती हैं आजकल शोखों ने। तो आप पर मैं उनको कहाँ रास्ता ही देना पड़ता है भाई, मजबूरी है। ये भी दिल गुर्दे निकाली, बस मजबूरी है ना जी। हुआ गाली। एक गाना सुन के वापस आते हैं और आपको मजीद सच्ची बातें सुनाते। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼-ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੁੱਧ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੰਘਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 4 ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। मैं आना कि बड़ा मज़ा अच्छा बड़ा स्वाद हसना है ना, और बल्कि लोग भी हूँ बहुत सारे असा ने इंतज़ार च रहने यार चलो। वो अगर एक ही स्कूल ने विच 2 बंदियां ने बच्चे पढ़ने हो ना तो उसने बड़ा फायदा होना है। वो किदा मकसद मैं छोड़ी असा तो कि नहीं छी। हाँ है काफ़ी लोगों के वैसे गली चों मामले हल होंगे ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ। यही है गल ही। चलो यार इस तरह कर यार वापसी तो तू ले या आज छड़न भी तू जाएगा तो लैन भी तू। मैं हैगा ही नहीं है, मैं शहरों बाहर। हाँ यार मेहरबानी कर। तो ये 2 बंदे शो कर रहे हो बड़ा फायदा होना। एक अगर थोड़ा जा लेट भी है तो दुआ शुरू करी देना। और अच्छा उन्हें अपना फायदा कितने कढ़िया। मैं क्या शायद कहने लगा कि अगर एक दे ज़हन च कोई गल नहीं आ रही तो चलो दूजा कर लेगा। नहीं अच्छा इतने क्यों नहीं अपना टाइम ना, या बंदा आखा यार आज मैं जल्दी कशना है रहा तो तू मेहरबानी कर। तू मेहरबानी कर, तू 11 बजे तक आ जा। हाँ अच्छा जिसने जल्दी जाना हो ना वो दूसरे को फिर 11 बजे बुलाए। नहीं ओ वाह वाह है कैसी गल बरीक गल है कि तू 11 बजे आ तो मैं 11 बजे निकलांगा। हाँ मैं शिफ्ट हैंड ओवर करांगा। वाह 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 है उस जगह 2 घंटे ना पहला घंटा तू करेगी ना दूसरा घंटा मैं करेगी ना करूँ। अच्छा मैं वैसे ये बेसब्री सिर्फ अपनी कौम च ही देखी है। यही है गल ही है, एक ही चक्कर है साढ़े च बहुत ज्यादा है सर। असल असा हर वेले शार्टकट ने चक्कर। हाँ एक ही चक्कर है, ਅਸੀਂ बहुत शार्टकटां भाई जी। पैसा कमाना होवे ਤਾਂ शार्टकट, रिश्तेदारी किसी ना बनानी होवे ਤਾਂ शार्टकट, कोई नौकरी शार्टकट, ईवन कि हुण ते असीं कोई रस्ता तय करना हुंदा सफर वो भी शार्टकट लभ रहे हुंदे। बल्कि मैं एक पीर साहब को पूछा मैं कहा जी सुनाओ अजकल मरीद घट ने। उस जगह यार अजकल मरीद शार्टकट ने चक्कर च। मैं जी किस तरह अगर अज मैंने कि तवीज़ दिया ना तो शामी आ रहे गल सुनो जी हाले तक तो कुछ भी नहीं होया जी। एक दुए रोज़ार असी आज 2 रोज़ होई गए जी। क्या जी तुम किस किस्म ने पी रहे हो जी? ये तवीज़ तुसां को किदा तो खड़िया तो मैं न्याज भी तुसां दिती सी 500 रुपया
تو کیا ماڑا 500 روپیہ موڑو آخر کئی تو ہی اجے بھی تھے نے شارٹ کٹ ہاں وہ شارٹ کٹ نے جلدیاں نہ وہ آنے کہ بھئی وہ بندہ کو پیر آخنا رہے نا بیٹا یہ میں نے قرآن پاک سے یہ میں نے آیت لکھی ہے اور یہ فلاں مرض کے لیے ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے حضور آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. اچھا اس پاسا نہیں گشنے وہ تو گل صحیح ہے جی وہ تو میں پتا تساں کوئی اجا طریقہ کار کڈو نہ وچوں ہاں اچھا مذہب وچوں بھی دین نے وچوں بھی ایک طریقہ کار کڈنے رہنے نے کوئی ایسی آیت کڈو نا جی جلدی ہو ماڑا کو جلدی کام ہوئی گچھا ہر بندہ جلدیاں چ خدا دی قسم اور انہاں دے پلے بھی کچھ نہیں ہوندا جڑے جلدیاں چ ہوندے میں کئیاں نوں ملیا بھی ہاں کہ مقصد بہت جلدی چو اور ایک جملہ اور بڑے مزے کا ہوتا ہے راجا صاحب یار بس آج کل ٹائم ہی نہیں لگتا تے کم بھی کچھ نہیں ہے ہاں جی جتنے بیلے سب تو زیادہ مصروف نے ٹائم کہتے نہیں ہیں جیسے مجھے بھی کوئی کہتا ہے بٹ صاحب بڑے دنوں بعد بس یار آج کل ذرا ٹائم کا ایشو ہے کیا ٹائم کا ایشو ہے بٹ صاحب آپ تو کک کنڈا نہیں کرتے دوپہر 2 بجے تک بس یہ تو مصروفیت ہی نہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ میرے اور آپ سمیت ہم اکثر ایک چیز دیکھتے ہیں یہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں جب موقع ملتا ہے چاہے ہم ابھی یہ لنک دیں فوراً اپنے اپنے موبائل ہم دونوں کیوں دیکھتے ہیں تو ہم دونوں دیکھتے ہیں تو اور کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں وہ شارٹ کٹ والی گل ہی ہے کہ کیا ہوا فوراً کئی بندے اتنا 05111111894 پر کال نہیں کرن لگے فوراً آسن یار پٹی صاحب نال تعلق ہے راجے نے تعلق ہے انہوں نے موبائل پر میسج کرنے ہیں جد کہ انہیں یہ نہیں پتا وہ والے میسج اصا نہ پڑھنے ہونے ہاں یہ نہ کہ بہت سارے بندے اصل واقف ہوئی گئے تو جلے پروگرام ختم ہوئی رہنا سانے او ہو انہیں کہ یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ اساں کی اتنا موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے بالکل نہیں ہے صرف دیکھنے کی ہے کرکرنی جڑی آواز اشنی نا اس تو بعد بالکل جناب جڑا بڑا صاحب آنا ڈانگ کے نکا سن سرا پر کھلتا ہونا اسے آنا یہ کرکر کی آواز کیوں آ رہی تھی. ایک دفعہ پھر سے آج بھٹی نکراج آپ کی خدمت میں حاضر اور یہ جو انتہائی فکر انگیز گفتگو ہے وہ کیڑی دوبارہ بولو کیڑی مقصد ہے یہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں اس وقت قوم کو سیدھا راستہ کون دکھا رہا ہے واقعی اساں تو علاوہ اور کوئی جمع ہی کوئی نہیں نا سیدھا راہ دسنے والا ہم دکھا رہے ہیں بھائی یہ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے نہ ساری گل ہی اساں مائک پر بیٹھے ہیں اساں کسی نہ کسی کاز کی پریزنٹ پہ کرنے ہیں اور ہمیشہ مائک پر بیٹھ کے سچیاں اور صاف ستھریاں گلاں کرنیاں چاہیے. آج میں آپ کے ساتھ مل کے قوم سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں. چلو جی نواں کٹا کھول سی کوئی یار ایک تو تم یہ بات بیچ میں ڈال کے نا ہاسے میں ساری بات کا ہی بیڑا گرک کر دیتے ہو شکل ایسی بناتے ہو نا آگے سے اور بھائی سیریس بات تھی یہ. اچھا کرو مار تو پھر ہنسے کیوں ابھی بات بھی نہیں سنی ہے تو میں تو ہنسیا ہی نہ میں تو سینئر ہوں. سینئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں یعنی کچھ بھی کر لاں. یار میں ایک سیریس ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے قوم سے اور قوم کی خواتین سے چل عورت ذات سے مسکین بندیاں نہیں آپ بھی پھر اس کے اوپر دیکھنا 5 منٹ بولتے رہو گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی فیس بک آئی ڈی بناتی ہیں بنائیں واٹس ایپ یوز کرتی ہیں کریں یہ ویڈیوز والے جو ایپ بنے ہوئے ٹک ٹاک سنیک ویڈیو ساری لائک ضرور کریں لیکن اگر آپ کوئی اپنی پکچر کوئی ویڈیو لیک کہیں ہو جائے گی کسی کو بھیج رہے ہیں ان باکس کر رہے ہیں تو کائنڈلی پرہیز کریں. اب بہت ساری چیزیں بہت ساری جگہوں پر یوز ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی بڑی شریف بچیاں خواتین کم پڑھی ہوئی بھی جنہوں نے فیس بک بنا لی ان کو سمجھ اور آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو ہیکرز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی پکچرز لے کے پھر دوسری آئی ڈیز بناتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں مارو. تو یہ میں تو اپنی قوم کی بچیوں بہنوں خواتین ماؤں جو بھی وہ ہمیں سمجھتی ہیں ہم ان کو وہ یہ میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں اور پھر دوسری ریکویسٹ کرتا ہوں ان تمام مرد حضرات سے جو گھروں میں موجود ہیں کائنڈلی چیک اینڈ بیلنس رکھیں. بہت ہی غلط طرف جا رہا ہے معاشرہ بہت ہی غلط. ریسنٹلی یہ بات میں اس لیے کروں ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے ایک بہت ہی کلوز جاننے والے ہیں وہ خاتون ہیں انہوں نے فیس بک آئی ڈی بنائی. فیس بک آئی ڈی میں آپ کو پتہ ہے ان باکس کہانیاں ہوتی رہتی ہیں یہ ہو وہ ہو گیا. انہوں نے کہیں اپنی 1-2 پکچرز سیلفی ٹائپ جو ہوتی ہیں
बड़ी अच्छी वाली, अच्छा, वो उन्होंने उनको सेंड कर दी, कोई यारी दोस्ती में जो चल रहा होता है आजकल, तो किसी के साथ किसी की भी यारी हो जाती है ना। उन्होंने वो 3-4 पिक्चर जब उनको भेज दी तो उन साहब ने फिर एक नई आईडी बनाई एक और लड़की के नाम से और उसकी प्रोफाइल पिक्चर उसमें यूज़ करना शुरू कर दी। ओहो, अब वो किस पर्पस के लिए बनाई होगी, वो क्या बेवकूफ़ बना रहा होगा, तो वो लोग तो यही कहते हैं, अच्छा ये एक ही तो लगी हुई है, कोई अपनी और पिक्चर भेजो। उसके मोबाइल में 8-10 होंगी, उसने किसी को और एक भेज के पक्का कर लिया कि ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। तो ये ज़रा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ऑन द सीरियस नोट, जो गांव में बैठे सुन रहे हैं, जो शहरों में बैठे सुन रहे हैं, जिनकी बेटियां हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हमारी बहनें हैं, हम नहीं सोचना है, हम नहीं बताना, तो हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी। बल्कि ये अमूमन में एक चीज़ तकी बिल्कुल ये बड़ा सीरियस जा टॉपिक है, और मैं अमूमन तकिया कि भाई एक कॉलेज ने लड़कियां हमारे फलां फंक्शन हुआ था तो वो मैंने सारी तस्वीरें फेसबुक पे मैंने लगाई हुई हैं। जी जी जी। अच्छा, शादी पर तो मुझे अपनी तस्वीरें तो भेजना, वो भी तस्वीरें जनाब फ़ौरन फेसबुक पर चाड़ी छटने, लोग उतो ही तस्वीर जनाब कापी करी के हैं जी, पेस्ट करी के नवी हुआ गाली की आईडी बनाई के, तो फिर वो बड़े ही अजीबो गरीब किस्म ने वो क्या सिलसिले शुरू हुई गए ने जेड़े वो फिर FIA ने दफ्तर जाओ, साइबर क्राइम एक्ट प्रॉपर, और वो उसने इत्थे इस्लामाबाद ही G11 G13 उत्थे जाना पैना, फिर उन्हें की रिपोर्ट देनी पैनी है, तहकीक करने, और ये फिर इन्होंने तरीकाकार है कि हाई कोर्ट को इजाज़त की नहीं के, फिर उसना वो अकाउंट फ्रीज करने, फिर वो फेसबुक की अमेरिका च था मेल करने के बाद 10 तो 15 दिनों बाद जवाब आना, उतने टाइम तक ना ये तमाम प्रोसेस 15 तो यानी कि महीने 15 दिन तो नहीं, महीने तक ना, महीने ने अंदर अंदर उस बंदे ना बेड़ा गर्क हो गया होना। जाहिर है अब ये अगर हमारे कई हज़ार लोग तक ही रहे होने, यानी हमारे नेशनल किसी इदारे के हाथ में तो ये चीज़ है नहीं ना, क्योंकि उसको ऑपरेट ही बाहर से किया जा रहा है। यही गल। और बाकी तमाम जितने भी ऐप्स हैं वो सारे बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। तो मैं ये क्या कह रहा था कि आजकल ना ये दौर ऐसा है कि लोग एक दूसरे को चिकनी चुपटी बातों में फंसा लेते हैं, लोग सेलिब्रिटीज़ के नाम पर बेवकूफ़ बना लेते हैं ना। बिल्कुल, यंग गर्ल्स हैं, बड़ी सारी हमारी ख़वातीन हैं जो इस फील्ड में, फैशन फील्ड में आना चाहती हैं, सिंगिंग फील्ड में, हर एक का एक शौक़ होता है। बिल्कुल ये गाली। तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया होता है कि अच्छा तो चलें फिर आप अपना ना वार्डरोब थोड़ा सा जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़रा 5-4-7 पिक्चर्स तो मुझे भेजें। हाँ, वो अब एक 20-22 साल 21 साल की खातून है, लड़की है, तो उसका तो होगा कि अच्छा चलो मेरा फ्यूचर बन रहा है, मेरा करियर बन रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग फिर उसका मिस यूज़ करते हैं, तो आप ऑथेंटिक ज़रा इस्तेमाल करें जो भी आपने अपना फ्यूचर के लिए प्लान करना। लेकिन ये जो है ना जी, एवं ही एक दूसरे की सेल्फियाँ भेजनियाँ, सर उनते तको ना राजी उन किसी ना मोबाइल खोई कितने यानी छीन लेते हैं, बहुत सारा स्टफ आपने रखा हुआ होता है, आप कहाँ खड़े हैं, आपकी मिसेज, आपकी बहन हो सकती है, कितना कुछ है आपके पास। तो मैं ये कहता हूँ कि इस बीमारी को बस उतना रखें जितना यूज़ है, बाकी ये डाटा शाटा मत रखा करें, लीक हो जाती हैं चीज़ें। अब देखें आखिरी 2-3 सालों में मैंने देखा कि बड़े बड़े शुरफा की वीडियोस लीक हो गई सर। बिल्कुल, और उसने वजह ही कि लोग जिस लाने ने ये मोबाइल सेट मेरा पुराना हो गया यार, मैंने चीज़ें सारी डिलीट कर दी हैं और इसको बेच दो। अच्छा, बड़ा पुर उम्मीद होगी ना, जेड़ा सॉफ्टवेयर होना ना उसने अंदर वो चीज़ां रहनियां। बिल्कुल, लोग सॉफ्टवेयर ने जरिए वो चीज़ां बाहर रिकवर कर लेते हैं, रिकवर कर लेते। वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई हरकत आप करें ना, ये हम अब तकरीबन अपने दूसरे में प्रोग्राम में ये लोगों से बार बार ना रिक्वेस्ट करता रहूँगा ताकि किसी कान में बात घुसे ज़रूर। बिल्कुल, कि हम क्या चीख रहे हैं। एक 40 सेकंड की सिर्फ ब्रेक है, उसके बाद हमारा लिंक है, फिर सॉन्ग है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन सुनो FM। लोग कहते हैं क्रिकेट का सीजन आ गया है, मैं कहता हूं ये सीजन गया कब था। तो जब क्रिकेट से हमारा लव इतना सुपर है तो फिर ऑफर सुपर क्यों ना हो।
जैस मंथली सुपर डुपर ऑफर से *706# मिलाने पर पाएं 6 GB डेटा, 3000 जैस मिनट्स और SMS और 150 अदर नेटवर्क मिनट्स पूरे महीने के लिए सिर्फ 621 रुपए में। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैस सुपर 4G। इस वैक्सीन से एक उम्मीद जागी है, इसे जाया मत होने दें। 1166 पर CNIC नंबर अभी SMS करके रजिस्टर करें। अपनी और अपनों की वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त करवाएं। ये पैगाम आप तक जायज केयर्स और MCOC के ताउन से पहुंचाया गया है। डरना नहीं, बचना है। वेलकम बैक, सुनो FM 89.4। ये है इस्लामाबाद। वो तो थी एक बात जो कि हमने कर दी, और अब तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो मैनू हैरान और परेशान कर देता है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 5-7 साल दे बच्चे ने ਕੀ ਖੈਰ ਵੈਸੇ भाई जी वो अपडेट कर लेते हैं, वो प्ले स्टोर के अंदर से जाके चीज़ें निकाल लेते हैं, और हमसे ज़्यादा अच्छे ऐप तो वो रन करते हैं। ਉਹ इतने तेज है क्योंकि वो जिस कंप्यूटर बनाया सा ना जी, उसको किसी बंदे पूछा, सवाल किया कि इसको ये इतनी चीज़ें आपने इसमें डाली हैं, इतनी एप्लीकेशंस हैं इसमें, इसको कोई बंदा किस तरह चलाएगा, किस तरह सीखेगा। उस जगह ये तो बहुत आसान है। उस जगह किस तरह, कैसे? उस जगह जितना इसकी 600 इतना इसको 600 कंप्यूटर की। अच्छा 600? हाँ, जितना हर एप्लीकेशन विच बढ़ सो, हर चीज़ की वो चेक तुम कर सो, उतना तुम सीख सो। अच्छा, वेरी गुड। बच्चे जेड़े है ये जिस कंप्यूटर बनाया है वो उस निकाली है। तो अज तुम देखो कि बच्चे असान अज निके निके बच्चे पैदा होने, वो पिटने रहने, उन्हें खिलौने ने दुकान वाले बेची कहता है, रंगाई ना काम शुरू कर छटिया। तो किसा जनाब माड़े ख्याल को फ्रूट ना काम शुरू कर छटिया, या किसा कपड़े की दुकान बाई की थी, वो आने खिलौने ना काम ही नहीं रहा, खरीदते ही नहीं लोग खरीदने ही नहीं, वो सिलसिला ही खत्म हो गया कि बच्चों को खिलौने दें। अब टैब और सेल बस ठीक है। तो हम इस प्लेटफॉर्म से गाने के बाद फिर बाकी रही बात कसर करते हैं। जड़ी है ऑनलाइन पढ़ाने वाले कड्डी सटी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनो FM 89.4। ये है इस्लामाबाद। जल्दी से मैं कुछ अब मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करूं। मुल्तान से मैसेज है, प्लीज़ प्ले सॉन्ग अहमद जहांजीब का ट्रैक सुनना चाहते हैं जी। मलिक अब्दुल वाहिद राई और मलिक खिजर हयात एंड मलिक फिदा हुसैन भाई। मरियम मिनाज सीज फ्रॉम सुहावा, और ये कहती हैं आरजे मैसेज जो है वो पूरा पढ़िएगा। क्या हाल है, तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भट्टी जी, आज आपकी बहुत फिक्र रहती है, प्लीज़ अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। निक्के राजा साहब को ख़ास सलाम, आज अपना सॉन्ग ज़रूर प्ले कर दीजिएगा। कराची से नज़ीर मुगल प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, तमाम टीम को उन्होंने सलाम लिखकर भेजा है, और कहने अपने तमाम गम मुझे दें और सुकून करें, हम वैसे ही सुकून में हैं नज़ीर मुगल, अल्लाह आपको सलामत रखे। नेम राजा शहजाद नजीब फ्रॉम मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वार्म वेलकम ब्रदर। अल्ताफ़ हुसैन अब्रो फ्रॉम घोटकी। हमारे प्यारे पाकिस्तान की सभी लैंग्वेजेस बहुत प्यारी हैं, ज़्यादातर सिर्फ पंजाबी सॉन्ग्स आपके लिसनर्स पूरे पाकिस्तान में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मोइन फ्रॉम मुल्तान, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सुराइकी सॉन्ग ज़िशान की आवाज़ में। अक्साब हमें रावलपिंडी से सुन रही हैं। और मोहम्मद बख्श भाई, ही इज़ फ्रॉम कराची कैंट। तुसी ग्रेट हो, प्लीज़ प्ले तालिब हुसैन दर्द रुकता नहीं एक पल भी। हुस्ने इब्राश रहीम यार खान से। दवाई किनों ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪਲਾਈ कर ना दर्द आ दिला ना दर्द आ, केड़ा दर्द आ जेड़ा मुकना नहीं पे। ये हुस्ने इब्राश से पूछें, दम डलवाए, दम डलवाएं जी। मोइज बुलबुल, मोइज बुलबुल भाई कैसे हैं? SMS पूरा पढ़िएगा। बुलबुल क्या बनेरे पर बैठी, कोई तकिया मत, कोई छरा मारी, कोई बुलबुल ना डारी सटा, डारी सेट है या पलटाई सेट है? हाँ बुलबुल जो प्रति पे उसी पर है, जिस तरह उस राजे कम कीता सा। हाँ फैर मारना ही ते मार। हाँ मैसेज कह रहे हैं पूरा पढ़िएगा। अच्छा भी नहीं लबियां मुड़ी गए। मुझे पसंद भी है, पर आपका शो चोरी सुनती हूँ। हमारे घर में
सेल फोन पे एक ही वालदा माजिदा कहती हैं कि पता नहीं रात 12 से 2 तक ये लड़की हैंड फ्री के साथ क्या करती रहती है. वालदारा की सुनवाओ ताकि उन्होंने एतमाद बहाल हो है. हाँ जी, तो आप ये जवाब आपने सुन लिया. हमारे एक्सपर्ट जनाब राजा मुतीर हुसैन साहब हमारे साथ हैं. ये केड़ा कटी सटे है मुतीर हुसैन माने अपने कोलो ही नाम वो मैंने मेल वर्जन मतीरा का बनाया ना. अल्लाह माफी दिया है वैसे उसने मेल वर्जन सुनी. अली अब्बास रहीम यार खान से सुन रहे हैं प्रोग्राम. और आज भट्टी साहब फिर बैठे हैं. आज मस्त ठंडी हवा चल रही है. अच्छा, कहाँ? ये पाक अफगान बॉर्डर से हमारे भाई हैं जो इस वक्त वहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, फराज, और कह रहे हैं ठंडी हवाएं चल रही हैं. चलिए जी, आप एंजॉय करें ठंडी हवा. वैसे यहाँ इस्लामाबाद में आज मौसम इंतहाई गर्म है और बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं जो हैं वो यहाँ चल रही हैं. रेडियो की जान, आई रियली लव यू भट्टी भाई. आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है. हम सब उस वक्त ड्यूटी पर हैं और हम सब आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं. अल्लाह आपको सलामत रखे. सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा बे बेईमाना, भुलते नहीं गईयां यादां मेरियां, सैयद अदील इकबाल शाह साहब. और इनका ताल्लुक इस्लामाबाद पुलिस से है. इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद. वाह, एक ऐसी गल है कि ड्यूटी दे जवान मौजूद ने, इंजॉय कर रहे ने. नाले भुलते नहीं गईयां यादां तेरियां ते नाले जने दा नाम देखो सैयद अदील इकबाल शाह. वाह जी वाह शाह जी, एक किसी ने इंतजार पे करने हो ड्यूटी किसा वादा किता उसी दई कैसे कोई चीज दा हाले तक नहीं पहुंचिया जाना. ये इकबाल शाह मुझे एक दफ़ा अदील शाह मिला तो कहता मैंने एक मोटरसाइकिल पे रोका बंदों को ये टोकसू के पास. तो मैं कहा एक कापी. तो कहता वो तो ब्याह ते सुटती सी जी. पक्के च नहीं मारी थी जड़ी. अपना ही नहीं हाले. कहता जी वो तो ब्याह ते सुट है. तो पता नवे नोट आना बंद हो गए ने. हम मरे दूजी पूछ रहे हैं. इनाम राई साहब शेरजा सिंध डिस्ट्रिक्ट कानपुर. निक्के राजा साहब की रिक्वेस्ट डीजे उमर उमरी की आवाज में लैला ट्रैक चलाएं. अच्छा चलाओ जी लैला ट्रैक. यार वैसे बड़े दिन हो गए उमरी की आवाज़ हमने सुनी नहीं ऑन एयर और अभी रिक्वेस्ट आ गई है तो हम ये लैला ट्रैक जो है ये सुनवा देते हैं जी. उमरी जो है वो इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आजकल जिम शिम के चक्करों में पड़े हैं. सो डीजे उमर उमरी की आवाज़ ट्रैक एसओ सुनो स्पेस अपना नाम ऐसे लिखकर आप भेज सकते हैं 8881 पे. और उसके अलावा आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे. 111111894 है राब्ते का नंबर. 051 सिटी कोड रावलपिंडी इस्लामाबाद का. शहर के बाहर से कॉल कर रहे हैं या सेल फोन से डायल कर रहे हैं तो 051 का इजाफी कोड जरूर डायल कीजिएगा. अंग्रेजी में कहते हैं 05111111894. पंजाबी च कहते 051 111 111 894 लगे शरीकां दे कलेजे ते ठा करके. तायरा कह रही पहली दफा प्रोग्राम सुना है और बहुत चंगा लगा है. हसन डिस्ट्रिक्ट अटक तहसील जंड. आपको सुन रहा हूँ. कोई प्रोग्राम का वक्त हो या ना हो पर मंडे से थर्सडे आपका प्रोग्राम जरूर सुनता हूँ. बड़ी मोहब्बत भैया आपकी हसन भाई. जीते रहिए. थैंक यू सो मच. भट्टी भाई एंड निक्के राजा दोनों को सलाम. अच्छा है गाना सुना दें प्लीज. केड़ा तेरी बदनामियां भी चाही वदा. अल्लाह पता नहीं अगे किते बेच देगा फिर हुन चाहिए ते खड़ा. चाही वदा टोकरी ते फेरदा वदा. हाँ गली गली फिरदा वदा. जिसनु नहीं पता उसनु भी दसदा फिरदा. दसदा वदा. हाँ ले लंदियां जुतियां तो वदा. हाँ बहु मार खादी है ते बहु कुट खांदा वदा. मिट्टियां ते सौंदा वदा. बेइज्जती करांदा वदा. रूड़ियां ते रुलदा वदा. हाँ ते बिल्कुल भुखा भाना फिरदा वरदा. भुखा भाना. नसीर अहमद गिल फ्रॉम बहालपुर. बिल्कुल एकदम ही गुरबत च शेर वाड़ देता है. मुल्तान से प्लीज प्ले अ सॉन्ग. सर मैं अभी सॉन्ग ही प्ले कर रहा हूँ, जरा हौसला तो करें आप. अक्सर रावलपिंडी से कहती क्या हाल है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है.
اور گانے کم لگایا کریں, باتیں زیادہ کیا کریں. کراچی سے نذیر مغل کہتے ہیں, پرائیویٹ گارڈ ہیں, کہ تمام سننے والوں کو سلام. راجہ شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. محمد بخش کراچی کینٹ سے, تسی گریٹ ہو سر, تھینک یو سو مچ. اقرا فرام راولپنڈی کیسے ہیں؟ 11 سے 12 لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ, آپ کا پروگرام سن کے ٹائم گزارتے ہیں. بڑی بات ہے جی, 1 گھنٹہ ہوتی ہے. آپ کے ادھر ہو رہی ہے سر؟ بالکل جناب. اور گران علاقے 10 گھنٹے اور شہر علاقے 6 گھنٹے. ظلم ہے وہ. بڑی بھائی تھینکس, میری ریکویسٹ پوری کر مزے نکالی کہ بل اتنا ہی ہے اس میں, اس سے زیادہ ہی آتا ہوگا اب تو. گرمیوں میں تو وہ ویسے بھی تھوڑا کہتے ہیں نا کہ جی آپ پکھے جو بہت لاندے ہوتے اگا جلا لائٹ آن کرنا نا, ایک بندہ بڑا سیانا بنیا سا میں, اور بل اتنا کی اشنا اگا جس طرح ہی وہ فیڈر جو آن کر رہے نا, مارنا نا چٹکا, زور نہیں فیڈر. میں کہا اچھا, تو اس لیے کم از کم کو 300 یونٹ تائیں چھکی کھڑنا. بندے نے پتر بان ہوا یار کو سابی جھوٹ مار. اچھا ویسے لوکی چھڑ دے بھی بہت وڈیاں وہ ایک اسی طرح نا. اور جس لئے 1985 نے وچ اوجری کیمپ وچ وہ واقعہ جلا آیا سا, تو ایک زنانی سا آئی نا, تو کرالے پاسے آسا نے کرالے پاسے اوپر پیچھا پنڈی شہر تو کوئی ادھر گراں والے پاسے پیچھا بھائی جنہاں رشتہ دار سے سو ادھر آ رہو ادھر آ رہو. ٹھیک. میں کہا خالہ جی سو کتوں آئے ہو؟ اگا پترا نہ پوچھ پنڈیوں پہ آنی ہاں. میں کہا اچھا. میں کہا جی کہ حالات ہے پنڈی نے؟ نہ پوچھ, آخنے نہ جڑا وڈا میزائل ہے نا وہ اینج زمین پہ پھرنا وے چواں پاسیاں در, کوئی پتہ نہیں کہڑے پاسوں باہر آ ونجے. میں کہا مائی تو کس نے پتہ ہونا ہے نا, اساں پنڈیوں آئے ہیں کہ تسی دے اتنے بیٹھے ہو, تانوں کی پتا. میں اتنے چشمدید گواہ ہاں جن, ہاں بلکہ اسے بھی آخا جنج مچھی نہیں پھرنی ہونی پانی نے وچ, انج پہ پھرنا وے زمین نے وچ, میزائل زمین نے 7ویں تہ نے وچ پھرنا پیا وے, باہر آ جاسی. وہ کوئی پتہ نہیں کہڑے پاسوں باہر آ ونجے. تو اساں اس وجہ نال احتیاطوں نے دور آ گئے تاکہ مسائل سانو نہ واجے. صدقہ. بہت اچھے. سادی دنیا. خان صاحب نے یہ گانا گایا کہ راتاں نو میری نیند اڈ گئی, وہ کئی سال پہلے. ہن جڑیاں ایٹماں سی پھڑیاں سیل فون دی صورت وچ, انہاں نے راتاں دی نیند ایسی اڈائی ہے. اچھا راج صاحب یہ ایک بڑی مزے کی بھی چیز ہے یار, جیسے اپنا موبائل. ہاں یعنی کیسے بالکل جیسے بڑی صاحب, میں اپنی بات, یا راجہ صاحب گھر پہنچ کے کھانا کھایا, ایزی بادشاہ, اوکے لیٹے یا بیٹھے ہیں تو گھنٹہ وہیں بیٹھے ہیں, کھو گئے اس میں, اٹھے ہی نہیں, ایک دم 2 بج گئے, 2:30 بج گئے. اچھا اور وہ بھی تاں پتہ لگا بیٹری مکی تھا. ہاں وہ ساتھ ساتھ ادھر بھی نظر. اچھا اس کے بالکل برعکس میرے پیرنٹس ہوں, آپ کے جو آپ کے قریب, ان کو ہم 10 منٹ سے زیادہ دیتے ہوئے نا ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے کہ یار اب بس نہ ہوگی باتیں. نہ جی بچے روٹی نہیں کھانے پہ. آپ کو پتہ نہیں میں PUBG کھیل رہا ہوں, نہیں آگے 60 بندے ہیں, وہ مار دیں گے اور میں نے ان کو مارنا ہے, میرے پوائنٹ کم ہو جائیں گے. پتہ نہیں کیا کرنے ہونا. لوڈو کھیڈی جاندے لوکی یار پاگلاں طرح. ایک کو ٹافیاں والی کوئی گیم ہے, وہ جنانیاں بہت کھیڈی جاندیاں, وہ کینڈی کرش ٹافیاں والی. وہ بھی لگیاں بھائی جی. اچھا کیا کریں. اچھا انہاں سے ٹھیک آ, وہ مرداں سے بہت اچھی گل ہے. وہ کس طرح؟ ایک تو ادھر نہیں ادھر نہیں لوتیاں جڑیاں لانیاں سی نا, ادھر نہیں بائی اس نہیں بائی, نہیں ماں صدقے کرے انہوں نے وہ اپنا ٹائم ٹیبل پورا رکھا ہوا. نہیں وہ بھی کرتی ہیں. اچھا چھوڑیں, مجھے نہیں پتا, مجھے گیم کھیلنے. نہ یہ دن نہیں آئے کدی کہ ساڈے ہوندیاں کہن وہ ساڈا دماغ نہیں کھانا ہوندا. پھر مزہ تے تاں ہے. انہاں بہترین طریقہ پکڑیا نا, ہن دماغ کھانے نا. انہوں نے کہا ان کو اگنور کرو, گیم کھیلا کرو تاکہ ان کو تمہاری اہمیت کا پتہ لگے. ہاں یہ ہے کہ کہیں نہ کوئی کہانیاں لوگ سناتے رہتے ہیں. ہاں جوڑنی ہے نا ایک دوسرے نال. اچھا فزیکلی لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے نا اتنا ٹائم نہیں دیتے. یعنی کبھی دیکھا ہے کہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہو اور 1 گھنٹہ ہو رہی ہو, صدقے میں میرا غیر سائلنٹ
ਰਾਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੀ ਕਿੰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਰਜ਼ੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਖਲਣ ਦੇਣੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲਣ ਦੇਣੇ। ਰਾਜਾ ਰਜ਼ੀ ਔਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਦਾ CNG ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਡੰਟ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਹੀ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ख्याल मसरूफ नहीं, बिजनेस में मसरूफ है। मैं 3-4 साल हुई क्या ख्याल है, होई कैसी माड़ा काम नहीं पे करने में। क्या काम है जो नहीं कर रहे, मुझे बताएं। पता न तो माड़ा सिर काम आओ, जब मुझे काम ना कर सुन रहे हैं अभी, मैं उन्होंने खिलाफ जंग कर सकूं। राजा साहब नहीं सुन रहे, अगर उनका कोई चाहने वाला सुन रहा है तो रजी साहब को मेरा मैसेज दें कि भाई जी की मजाक बनाया है, गरीब आदमी का क्यों काम नहीं करते तुसी? जो तानू कह ही बैठा है, कोई सिफारिश करना है, कोई कह ही बैठा है काम बड़ा चंगा यार, आप ही कही जाना ਉਹ ਜਰਾ ਕੰਮ ਜਰਾ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ यार। ਜਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲੀ ਗਿਆ। आपने बताया कि वो खाना शाना बड़ा शानदार बनाता है उधर, सुरीला है। तो यार काम कर दो भाई उसका, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर लाने जाएंगे। इधर हुआ हुआ है इदां दे राजे झगे चौक चौक के बददुआवां दिंदे। हाँ ना बदवा ना देना, बंदा बड़ा जीदार है, मस्कीन तबाह इंसान है, गरीब परवर आदमी है। हर गरीब मस्कीन की मदद करना। मैं आना उस लिस्ट च कोई माड़ा ही ना भाई। डाले किन्ने रखे उन्हें? हैं डाले रखे ने कोई 4 एक डाला तुसी ते मैं ले गए ना, तो जाने ऐतकी फ्राइडे नु निकलने कलाम वगैरह। ठीक है कोई आप टूर करके आइए, छोड़ यार एक काम शाम सारे होंदे रहणगे। चलो बिल्कुल ठीक है। की ख्याल है? लेकिन राजा लभसी था ना, लभदा की घुम जांदे है, तो घुम के जाते हैं इस तरह घूमने जिस तरह फिल्मां च बच्चे नहीं मेले च घूमी गश्ने होने, ये उस तरह घूमी गश्ने ने, अचानक गायब होने, फिर अचानक बरामदगी ना नहीं होनी। राज साहब को हुण जदों मैनू कदी मिले ना, ते मैं राजे रजी नूं कहना वीरे अपनी ना लोकेशन ऑन रखिया कर ताकि घूमे ना, असीं तैनूं सर्च कर लईए। ओए होए ऐसे ऐसे जंगलां च गच्छी सिरा कटने जिथे लोकेशन बिल्कुल मोई होनी उथे। ये जगह कौन सी है जी? पढ़ार 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 पधाड़ पधराड़ सी पधराड़, PADHRAR, ये पहली दफा पढ़ा मैंने। पधराड़ ये कहाँ है? ये पधराड़ है। समीना साहबा हैं जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम मैसेज किया है और बहुत अच्छे सॉन्ग सुनाते हैं आप। पिंडी का संज्ञा भी प्ले करें। पधराड़, हाँ ये पधराड़ 3-4 पधराड़ है, हुण ये पता नहीं केड़े पधराड़ दी गल पे करने। अच्छा हाँ हाँ चलो फिर ठीक है, लेकिन मैंने कहा कंफर्म करूं कि जगह है। हाँ जिला रावलपिंडी चा जी पधराड़। अच्छा बिल्कुल ये गल। मोहम्मद जमान पन्नू आकिल से और सखर सिंह इस्लामाबाद नहीं, अस्सलाम वालेकुम। रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, इनको रुलने की चस आई हुई है, हमें बर्बाद होने का गम खाई जा रहा है कि हम तेरी मोहब्बत में यूं बर्बाद हुए कि हमें अपने न्याणे भी अब पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इकरा साहिबा कहती हैं ज़ीशान रोकड़ी की आवाज़ प्ले कर दें। यार ये कहाँ कहाँ से लबूँ मैं अब ज़ीशान रोकड़ी की आवाज़? वेयर इज़ ज़ीशान? वो मैं 10वीं 60 समझा की नहीं ये लाभ गया माही वे ये कही इसने एलो कादिनोजाद सुना FM 89.4। ये है इस्लामाबाद, मैं हूँ आरजे भट्टी, मेरे साथ मौजूद निका राजा, और ये कंबाइन शो आप तक हम पहुँचाते हैं पीर और बुध की शब रात 10 से 12 10 to 12 AM। हमारे बात यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम जो होगा कराची स्टूडियो से होगा 12 से 2, और वो सुरीला शो है जो कि ज़ैनुल आबदीन, जिनका पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था। बिल्कुल तो अभी हमें हमारे ज़राए ने बताया है कि ज़ैनुल आबदीन सुन रहे हैं और इन्हें मार्क से सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर सुन रहे हैं तो बिल्कुल सुनने रहा करो ज़ैनुल आबदीन जी, असा भी तुसाना शो सुनने का हाँ हम हाँ इनके तर्जमा मगर वो बिल्कुल उर्दू बोलता है ना पक्की वाली, नहीं तो क्या इतनी सारी समझ ना हो ऐडा भी निकाली। और हम जो है जब जा रहे होते हैं वापस तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, तो हमें आपको बर्दाश्त करना पड़ता है ज़ैनुल आबदीन। ना बर्दाश्त नहीं, मजाक। तो हम आपको सुनते हुए जाते हैं, आप जीते रहें खुश रहें। इनका एक ट्रैक है माहिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, वो फिर आपको सुनाएंगे।
اور یہ ماشاءاللہ فراڈ بھی بہت اچھا لگاتے ہیں. ان کو میں نے کہا تھا اپنے 2-3 اچھے گانے مجھے سینڈ کر دینا. اب پتہ نہیں انہوں نے سینڈ کیوں نہیں کیے. شاید یہ مجھ سے 600 کا وہ گولڈ کارڈ چاہتے ہوں کہ یہ بھائی پہلے فیڈ کرائے گا تو پھر میں بھیجوں گا. حالانکہ سنو ایف ایم جب کراچی آئے گا تو وہاں پر نیٹ لگا ہوا ہے فری کا, وہاں سے بھیج سکتا ہے یہ. ہاں بالکل یہ گالی بھیج جرا, بلکہ تو اس طرح کر 600 نہ اس کی نہ بھیج, 300 روپے نے دو کے بھیجی سٹ. ہر چیز راجے نے اپنا حصہ نا بالکل وکھرا جی کٹ کے نا یار شو جو کٹھیاں کرنے ہیں ہاں پھر نفع نقصان بھی تو کٹھیاں ہی ہونا چاہیے نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے. ایک کیا میسج پڑھ لیں اس تو پہلے کہ میری جان دے بالکل دشمنی ہو جان. السلام علیکم بھڑی صاحب, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, جیسا آپ بہت اچھے ہیں ہم سب بڑے شوق سے سنتے ہیں آپ کا پروگرام. آئی لو یو بھڑی صاحب. ببلو پان شاپ نصیر آباد چوک لاہور سے یہ میسج ہے جی ہمارے پاس, فیروز پور روڈ کے اوپر یہ جگہ ہے جہاں سے میسج آ رہا ہے. فاروق بھڑی صاحب جمال کشمیری پاک کشمیر ڈرائی فروٹ سینٹر سے نصیر آباد چوک, محمد دین کشمیری, حسین بادشاہ سیکورٹی گارڈ, اور گانا کہندے پلیز میں جینا تیرے نال جیواں دن 4 پویں جیواں 3-4 گھنٹے گلوکوز دی بوتل لوا کے تے نال جناب جڑا حسین بادشاہ خان سیکورٹی گارڈ نے. اچھا یہ بڑے ماشاءاللہ یہ بالکل انج نے جویں چڑی دے اوتے یاما نہیں لکھایا ہوندا ہے, واہ واہ اداں دی صحت انہاں دی. انہاں کول جنگی سائیکل ہے, وہ پرانے نہیں ہونے سے وہ کالے موٹر سائیکل وہ جنہیں نہیں وہ لمبی جی گدی ہونی سی. ہاں تو وہ بھی پتہ نہیں تھے یا نہیں, وہ جا ماڈل ہے. نہیں یہ کول یہ جنگی سائیکل ہے ان کے پاس, یہ گارڈ ہے. اچھا سائیکل سراب دی اگے ایک چھری لائی ہے نکی جی, مقصد ہے کہ خطرہ ہوا ہے تو سیدھا سائیکل ہی اوپر چاڑی کھڑنے. ہاں بڑے شاندار. یہ ایسا گارڈ ہے کہ ایک دن سو گئے تے بلی انہاں نوں تروئی پھرے دوجے کوٹھے دے اوتے لے گئی چوک کے, اوتھوں پھر واپس گارڈ لے کے آئے تھلے. واہ جی لکاں چان لگا تو انہاں کہا اوئے اوئے آنکھ کھلی کسی. ہاں بہت جان ہے نا ان میں. واہ انہاں نوں پانی والی بندوق دیتی ہے انہوں نے. اچھا کیونکہ ایج زیادہ ہے نا تے میں غصے چ ہار ایک تے فیر کڈ مار دے. نہیں تو بندوق چاہ لینے, یہ چور گلے کر دیندے پھڑ دے تے نہیں. ہاں نہیں بلکہ کئی باری چور آئے تو وہ ستا آیا تو اس نے کول فروٹ رکھی گئی. ایک دو چور جڑے نے نا وہ ہمیشہ ہی آن لگ پے تے انہاں تے پانی والی بندوق ہے انہاں کول, تے ہن انہاں نوں بھی سمجھ آ گئی ہے. انہوں کہندا اوئے کھلو جو 1 منٹ ہاتھ کھڑے کرو, کہندے پائے نے 1 منٹ پہلے سانوں صابن لا لیندے. آئے کہ سٹ تے دینا ہی, انہوں نے کہا نہا ہی لئیے تے نہا دیندا چور ہے. ایسا گارڈ ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا گارڈ ہے. اس کی فائر بریگیڈ بھرتی کراؤ اوتھے کیوں ہوتا, کم از کم پانی تک اگ شک بچاسی نا. ہاں اے اپنا شوق تے صحیح پورا کر لے گا. چلو ٹھیک ہے, ہو گیا. تے 3-4 میسج نہیں تو اس تو بعد پھر ساڈا ٹائم ہو گیا. گو وینٹ گون گلگن گنڈیری والا. حسن جعفری صاحب ہمیں سن رہے ہیں, پاکستان آرمی سے ان کا تعلق ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی پیاری فضا میں آپ کو اور راجہ صاحب کو سلام, اور ہم آپ کو سن رہے ہیں. اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی دے. یہ سید حسن جعفری صاحب. السلام علیکم, آپ ٹھیک ہیں؟ مقصود بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آواز بھائی کو کافی پسند ہے. اشفاق احمد صاحب بھی ہمیں سن رہے ہیں, ان کا تعلق پاکستان آرمی سے ہیں اور اس وقت یہ لنڈی کوتل کے علاقے میں موجود ہیں. مریم دولتالہ صاحبہ, ویری نائس شو بردر, پلیز پلے سرمت. آج ہم نے سرمت کو پلے نہیں کیا ہے, لیکن وہ ہر روز ہی ہمارے شو کا حصہ ہوتے ہیں. آج بائی چانوسی ہم جو ہیں وہ ان کو نہیں شامل کر سکے. بعض دفعہ چانس مس ہو جاتے ہیں, اور یہ چانس جو ہیں روز ملتے بھی نہیں, اور ہمیں تو خیر بالکل ہی نہیں ملتے, کیونکہ ہمیں جب بھی کوئی چانس دیا گیا ہے ہم اس میں فیل ہوئے ہیں. میں اور رائے صاحب یقیناً ہم نے ایک چانس ویل کیا, اس کے بعد ہمیں کہیں بیاہ پہ دوبارہ میٹنگ میں کہیں نہیں, وہ کہتے رہن دو دوڑ دو. ایک گل کرنے تے 8 بسکٹ کھائی گئے نے, تے نالے کولوں بھی گلاں بہت لاندے ہیں. ہاں نالے سچیاں گلاں بانے. تے رائے صاحب اجازت تسی ذرا سائن آؤٹ کرو تے میں وہ دم مستم کاٹ لاں, اودی میرے کو ریکویسٹ ہے یار. ہاں بالکل جناب. اور یہ جتنیاں بھی اساں گلاں کیتیاں میں تے پٹی اساں جڑی تساں نال اساں گلاں کرنے ہاں, اساں نہیں ہرگز یہ کوشش نہیں ہونی کہ کسی نہ دل دکھا, لیکن بالکل اساں تساں کی انفارمیشن ضرور دینے ہاں. جس طرح پٹی فیس بک والی گل کیتی, کوئی جعلی آئیڈیاں والی گل کیتی, پھر اس تو علاوہ اساں اور کو 2-4 گلاں کیتیاں. اساں دا مقصد یہ ہونا کہ مائک پر بہ کے گپ شپ بھی ضرور لائی ہے, لیکن اساں تساں کی
کئی چیزاں کو ہوشیار بھی کریے. بالکل اپنا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی غم اور پریشانی سے دور رکھے اور اس سونی دھرتی پاکستان کو تا قیامت قائم رکھے. ہمارے بعد ہوں گے زین العابدین کراچی کے اسٹوڈیو سے. انجوائے کیجیے گا شو 12 سے 2. لاکھوں کروڑوں درود اس ذات پاک پہ جو وجہ کائنات ہے اور لاکھوں کروڑوں سلام ان کے آل اولاد پر. پاک فوج تو زندہ باد، پاکستان پائیں.